Alhamdulillah. Dengar, Bu. Alhamdulillah. Suara saya apakah terdengar? Mohon maaf. Terdengar? Terdengar, Terdengar. Ibu. Alhamdulillah. Terdengar. Terdengar, Bu. Suara saya apakah terdengar? Mohon maaf. Terdengar. Terdengar. Suaranya kedengaran. Sangat jelas Bu Kursia, terdengar sangat jelas sampai ke rumah saya. Ayo, silakan Bu Kursia. Ya lah, kok suara saya nggak bisa ya? Ibu coba dicek Itu. Udah belum? Mute, Bu. Suara saya kedengeran nggak? teman-teman kedengeran Bu, tapi ibunya kayaknya nggak bisa dengar kita. Pak Kiai Rosyid, bisa ada yang lainnya saja sambil menunggu Bu Sukriah. Oh ya, Bu. Ya, tidak terlalu malam, nggak apa-apa, Betul. nggak usah Bu terlalu Ella, coba formal. Ustaz Fahmi. Bu Ella, halo. Iya, oke. Mulai aja Ustaz. Baik. Sebagai pembawa acara juga. Antum aja. Baik. Hah? Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Yang terhormat Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syekhu SPBP. Yang kami hormati pengawas Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Haji Insinyur Sahyo Saifu. Yang kami hormati jajaran BOD Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari MPD. Kemudian yang kami hormati Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Marti Alifa Fauzia SPSI. Kemudian Kepala Divisi dan Unit Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kemudian yang kami hormati Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah bidang kepesantrenan dan asrama, Kiai Haji Abdul Rosyid LC. Yang kami hormati Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah bidang madrasah, Kiai Haji Johari Husi. Yang kami hormati Kepala MTS, Kepala MA, SMPI, SDI Al-Hamidiyah, PGTK, dan Kepala Kajian Islam beserta wakilnya. Yang kami muliakan seluruh Dewan Guru TPQ, MTS, MA, SMPI, SDIT, PGTK, dan Kajian Islam. Yang kami hormati seluruh wali santri Al-Hamidiyah. Yang kami hormati seluruh alumni Al-Hamidiyah dan seluruh jamaah yang hadir pada acara malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur,
yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka berdoa untuk almarhumah Ibu Hajah Syukriyah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun yang belum hadir senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sering berdoa mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita semua berbelasungkawa atas wafatnya almarhumah Ibu Dr. Anda Hajah Syukriyah. Untuk itu marilah kita semua berdoa bersama untuk beliau khususnya dan untuk kita semua pada umumnya, yang pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin untuk tahlilnya oleh Al-Mukarram Bapak Abdul Rashid LC, Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah bidang kepesantrenan dan asrama. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali pertemuan ataupun majelis pada malam hari ini dengan membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Syaihu, pendiri pesantren Al-Hamidiyah. Kemudian kita hadiahkan untuk almarhumah Dr. Anda Hajah Syukriyah yang pada hari ini beliau wafat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, acara berikutnya adalah pembacaan Yasin atau tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Ilsi, Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah bidang kepesantrenan dan asrama. Kepada beliau kami haturkan. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah Al-Mukarram Haji Dr. Imam Susanto Syaihu SPPP. Yang sama-sama kita muliakan Badan Pengawas Yayasan Islam Al-Hamidiyah Insinyur Haji Muhammad Sufcahyo. Yang sama-sama kita muliakan jajaran Direksi Yayasan Islam Al-Hamidiyah dan BOD Yayasan Islam Al-Hamidiyah, yang hadir Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah Ibu Dr. Farida Wulandari MPD dan wakilnya yaitu Ibu Marti Alifah, dan juga Al-Mukarram Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum, beserta Kiai Haji Johari, para kepala divisi, kepala departemen, serta para bapak ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita bersama-sama mendoakan guru kita, sahabat kita yang telah wafat pada hari ini,
yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Sukria binti Haji Muhammad Siddiq. Semoga beliau senantiasa diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan juga kita berdoa semoga kita semua yang hadir pada malam ini juga pun diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita tetap selalu istiqomah, taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita semuanya mengharapkan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membaca surah Yasin, kemudian tahlil. Selanjutnya nanti ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi wasilah kepada almarhumah Hajah Sukria binti Haji Muhammad Siddiq. Semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وآل بيت شهر الله لهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وصولها آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمجد ثمنها ونبسم خصوصا إلى المرحومة أبو حجة سكرية بنت حجي محمد صديق. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي برسول الله كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة وحيناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في الملك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتولوا يشاء الله وطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أنفسهم الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين
ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاتي على أسعد مخلوقاتك نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس ضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, demikianlah bacaan-bacaan yang sudah kita baca bersama, surah Yasin, tahlil. Insya Allah nanti diakhiri doa oleh Pak Kiai Johari. Mohon tafahmi nanti rangkaian acaranya juga ada sambutan, kemudian tausiah. Ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang telah kita baca mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, terima kasih. Saya melanjutkan tugas saya tadi karena ada kendala sedikit. Jadi selanjutnya saya akan memandu acara selanjutnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, setelah pembacaan tahlil tadi oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rashid LC, dengan apa yang beliau yang kita bacakan untuk khususnya untuk almarhumah Hajah Syukriyah binti Haji Muhammad Siddiq, oleh Allah dimudahkan dan dilapangkan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita beralih kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala TPQ Al-Hamidiyah Wali Al-Mukarram Bapak Fahmi Purnoto MPD, disilahkan. Terima kasih Bu Kusia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terhormat dan kami muliakan Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syekhu SPBP. Kemudian kami hormati Bapak Pengawas Yayasan Islam Al-Hamidiyah, jajaran BOD Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kemudian yang kami hormati Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Oman Fatur Rahman Magisterium Aniora. Kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari. Dan kami hormati Ibu Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Barti Alifa Fauzia SPSI. Kemudian yang kami hormati seluruh
hadirin, Bapak Ibu yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu-ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri acara doa bersama untuk almarhumah Ibu Hajah Sukriyah. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini hari Ahad tepat tanggal 26 Desember 2021. Kami khususnya dari TPQ Al-Hamidiyah dan umumnya semua sivitas Yayasan Islam Al-Hamidiyah merasa berbelasungkawa, bersedih, dan apapun perasaan kita atas wafat daripada almarhumah Ibu Hajah Sukriyah. Beliau semasa hidupnya semasa bersama dengan kami, khususnya di TPQ Al-Hamidiyah, luar biasa. Beliau merupakan sosok pemimpin yang disegani, pemimpin yang berwibawa, yang kita dan khususnya saya ambil pelajaran dari beliau. Dan beliau juga merupakan guru yang luar biasa semangatnya. Beliau adalah guru khususnya di TPQ Al-Hamidiyah. Kalau saya lihat di catatan itu terhitung sejak tahun 1993 hingga mengakhiri masa pensiun beliau itu pada tahun 2021. Berarti beliau menjadi guru dan juga kepala di TPQ Al-Hamidiyah kira-kira sekitar 28 tahun. Beliau sangat sabar sekali menghadapi dan mengajar anak-anak, wabil khusus mengajarkan terhadap ilmu Al-Quran. Dan semangat beliau adalah membangun generasi Qurani sejak usia dini. Dan hampir banyak alumni juga sudah banyak punya kesan yang sangat baik terhadap beliau. Keikhlasan beliau, kesabaran beliau. Bahkan mohon maaf, sampai istri saya itu adalah murid beliau. Karena istri saya juga dulu santri TPQ Al-Hamidiyah yang sekarang menjadi guru di kajian Islam dan insya Allah hadir di sini. Beliau juga merupakan salah satu murid dari almarhumah Bu Hajah Sukriyah. Dan Al-Quran beliau belajar dari beliau almarhumah Ibu Hajah Sukriyah. Insya Allah ilmu-ilmu beliau yang ada di para santri dan juga kami sebagai sahabat, sebagai murid juga merasa kehilangan hari ini dengan wafatnya beliau. Terima kasih kepada semua yang sudah berperan aktif selama beliau berada di rumah sakit, kemudian hari ini juga pemakaman dan lain sebagainya, atas sumbangan dan juga bantuan lahir dan batin. Wabil khusus untuk Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang secara aktif menghadiri pada takziah hari ini, ya, dan juga para dewan guru, ya, mudah-mudahan semua diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Untuk itu mudah-mudahan kami hanya memohon dan berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni segala khilaf-khilafnya, dan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan tempat yang terindah, diluaskan kuburnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli surga, dan di surga nanti bersama kita semua, bersama baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasiran kami ucapkan kepada Kepala TPQ Al-Hamidiyah, Bapak Fahmi Purnoto MPD yang sudah menyampaikan sambutannya, dan tentu kita semua khususnya kami yang sehari-hari selalu berada dan bergaul dengan beliau, banyak sekali kesan dan yang mendalam yang kami rasakan. Mudah-mudahan hari ini semua kita bersama-sama mendoakan beliau agar beliau, Ibunda Hajah Syukriyah, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama dengarkan sambutan dari Direktur Yayasan Islam Al-Hamidiyah pada Yang Mukarram Dr. Haji Imam Susanto Syaihu SPWP, disilahkan. Bismillahi alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Board of Director Yayasan Al-Hamidiyah, Badan Pengawas dan Pembina, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah dan Wakil Pengasuh Pesantren Bidang Kepesantrenan Masa, Direktur Pendidikan dan Wakil, Kepala Divisi dan Unit, dan Kepala Sekolah dan Dewan Guru di lingkungan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Turangga Hajah Syukriyah binti Muhammad Siddiq, Kepala Unit TPQ Al-Hamidiyah periode 1993 hingga 2020. Kita telah kehilangan seorang kepala sekolah dan guru terbaik. Dengan pribadi yang rendah hati, tawaduk, dan tanpa pamrih dalam bekerja. Beliau alumni Institut Ilmu Quran yang peduli dengan pendidikan ilmu Al-Quran, dan sejak awal memimpin TPQ Al-Hamidiyah. Selama 30 tahun, almarhumah selalu bertekad untuk memajukan TPQ Al-Hamidiyah dengan bekerja sama dengan organisasi TPQ BKPSI Depok. Bahkan TPQ Al-Hamidiyah bekerja sama di internal dan dengan baik. Selama memimpin TPQ, beliau tidak pernah mengeluh dan selalu melihat sesuatu dari segi positifnya. Saya, atas nama keluarga besar Yayasan Islam Al-Hamidiyah, mengucapkan ikut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap tabah dalam menjalani hal ini, dan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah di tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Susanto SPWP yang sudah berkenan hadir hari ini, menghadiri dan bersama-sama membacakan doa serta memberikan sambutan untuk acara pembacaan Yasin Hajah Ibu Syukriyah. Selanjutnya sebelum tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Bapak Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum, kami akan membacakan sedikit profil Hajah Syukriyah sepanjang kami
ketahui. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Anda Hajah Syukriyah, lahir di Kampung Mandaya, RT 13, RW 03, Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pada tanggal 7 Mei 1961. Beliau adalah putri dari pasangan suami istri Bapak Haji Muhammad Siddiq dan Ibu Hajah Muta'ah. Beliau adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, alumni Institut Ilmu Al-Quran tahun 1988, jurusan Perdata dan Ilmu Islam. Ketika beliau wisuda, saya baru masuk Institut Ilmu Al-Quran dan saya sebagai panitia yang membawa nampan ijazah yang akan diberikan kepada beliau. Alhamdulillah ketika saya masuk, beliau pas waktu itu acara wisuda. Saya masih ingat sekali bersama almarhumah Ibu Fatul Laila. Sebelum bertugas di TPQ Al-Hamidiyah, beliau mengajar di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Lalu setelah itu beliau berfokus karena ditugaskan untuk memimpin TPQ Al-Hamidiyah almarhum Ibu Zulfatul Laila. Sampai saat ini beliau juga aktif di lembaga yang berfokus pada pendidikan Al-Quran, yaitu LPPTK BK Paksi, dan beliau sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Divisi Diklat BK Paksi Kota Depok, yang mana sebelum menjabat sebagai diklat di BK Paksi, beliau juga banyak menjabat di divisi-divisi lain seperti misalnya menangani munakosyah, kemudian yang lain sebagainya. Beliau adalah tim munakish dari sejak LPPTK BK PRMI sampai sekarang BK Paksi. Jadi beliau adalah kebetulan bersama saya selalu menjadi tim munakish sebagai penguji kepada anak-anak yang akan dimunakosyah ketika itu dari masih tempatnya di Jakarta, di Cikini, sampai kemudian akhirnya Depok berdiri sendiri dan bisa melaksanakan di Depok sendiri. Kiprah beliau sangat besar di dalam memajukan TPQ Al-Hamidiyah, sehingga TPQ Al-Hamidiyah ini menjadi proyek percontohan untuk TPQ Al-Hamidiyah se-Jabodetabek. Alhamdulillah, jasa-jasa beliau mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menjadi penolong di alam barzah beliau dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit profil singkat tentang beliau. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat-sahabat beliau sejak kenal dengan beliau dan mengenal beliau. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MHum. Disilakan. Terima kasih Ibu Kursia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Imam Susanto, juga Bapak Ketua Dewan Pengawas, Bapak Cahyo, serta jajaran direksi, Ibu Bapak semuanya, dan khususnya barangkali ada keluarga mewakili atau mungkin keluarga langsung bahkan dari almarhumah Ibu Hajah Syukriyah binti Muhammad Siddiq. Doa dari kami semuanya untuk almarhumah, insya Allah mudah-mudahan min ahlil khair, min ahlil jannah, bahkan min ahlil Quran. Dari keluarga bagian dari hamba-hamba Allah yang memang ahli Al-Quran. Karena khususnya selama 28 tahun memang
mengasuh Taman Pendidikan Al-Quran. Salam hormat dan doa dari kami semuanya. Serta anak-anakku sekalian juga saya menyaksikan, melihat di sini banyak anak-anakku dari peserta didik ya di Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita mendapat nasihat dari kematian. Jadi anak-anakku sekalian, kematian itu adalah memang nasihat yang pasti akan datang kepada kita. Nasihat itu berlaku ketika kita masih hidup. Nanti pada saatnya kita yang akan menjadi nasihat buat orang lain. Oleh karenanya, mari kita maknai yang pertama, selalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semuanya ini adalah berasal dari Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Tentu takziah itu sangat penting. Takziah itu rupanya macam-macam. Termasuk salah satunya adalah kita mendoakan tahlil. Ini adalah takziah kita kepada almarhumah. Tidak semua dari kita punya kesempatan untuk menghantarkan sampai ke makam almarhumah. Tapi insya Allah doa yang kita panjatkan tadi, bacaan Al-Quran, semuanya insya Allah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah menyampaikan kepada almarhumah. Ibu bapak sekalian, saya ingin sedikit refleksi bahwa pada beberapa hari yang lalu saya kebetulan menghadiri raker TPQ, dan saat saya mendapat kabar dari para asatidah bahwa Ibu Hajah Sukriyah sedang kurang sehat, sedang sakit, katanya dirawat di rumah sakit di Serang begitu. Dan pada saat itu kita mendoakan almarhumah dengan doa yang salah satunya adalah Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini kalau memang panjang usia, hidup ini menjadi penambah untuk berbuat kebaikan. Wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah ya Allah kematian kalau memang menghampiri kita itu rohah, istirahat atau berhenti dari keburukan. Oleh karenanya mari kita husnuzon kepada Allah, khususnya bagi keluarga, bahwa kematian yang memang sudah sampai kepada almarhumah itu adalah cara Allah untuk menghentikan almarhumah dari kemungkinan menambah khilaf. Adapun kebaikannya sudah amat sangat banyak. Mari kita ingat lagi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Bayangkan 28 tahun lebih, saya yakin 28 tahun itu kan hanya mengajarkan Al-Quran menjadi kepala TPQ-nya. Tetapi di luar itu pasti almarhumah itu menggeluti Al-Quran. Apalagi di IIQ, kan, kuliahnya. Kan, ya. Saya pernah alhamdulillah bersua beberapa kali dengan almarhumah. Itu. Dan saya membayangkan bahwa almarhumah ini mendapat amanah dari Al-Maghfurlah, Kiai Haji Ahmad Syekhu, untuk mengembangkan pendidikan Al-Quran di pesantren Alhamdulillah. Jadi bayangkan kebaikan yang sudah almarhumah dapatkan. Sekarang saatnya khususnya kita sebagai keluarga, baik keluarga langsung maupun keluarga besar Alhamdulillah, mari kita hantarkan dengan ayat yang sering kita bacakan juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki,
kepada kehadirat Tuhanmu, kepada Sang Kekasih, kekasihmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho, dengan ikhlas, dan juga dengan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah, kata Allah, wahai jiwa yang tenang, ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Jadi sesungguhnya ini adalah sapaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang meninggal, sudah selesai tugasnya. Nah, justru sebetulnya kita ini yang belum, ya, mari kita jadikan tahlil kita ini yang alhamdulillah sudah menjadi tradisi di pesantren Al-Hamidiyah, menjadi cara untuk zikrul maut, mengingat kematian. Rasulullah itu pernah ditanya oleh Siti Aisyah, istrinya, ya Rasulullah, hal yuhsaru ma'as syuhadai ahadun? Ada tidak orang yang kemungkinan pada mahsyar itu dikumpulkan beserta para syuhada? Ada, kata Rasul. Naam, ada. Siapa itu? Mayyadkur al-maut, itu adalah orang yang sering mengingat kematian, fil yaumi wal lailati, pada siang hari, pada malam hari, bahkan kata Rasul bahkan isrina marrah, sehari semalam tuh mengingat kematian sampai 20 kali, sampai dihitung oleh Rasul. Nah, mengapa? Karena kata Rasul, dzikrul maut, mengingat kematian, itu pasti akan mengakibatkan seseorang itu tidak mau berbuat buruk dan mempersiapkan diri untuk selalu berbuat baik. Oleh karenanya, ini nasihat buat kita juga, anak-anakku sekalian, kematian itu tidak ada bagi yang tua dulu, bagi yang muda belakangan, tidak ada. Batas antara kehidupan dan kematian itu amat sangat tipis sekali. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri. Bagi orang-orang tertentu, ada yang punya firasat, ada yang orang-orang saleh itu sering mempunyai firasat bahwa ia akan wafat. Termasuk Rasulullah SAW, teladan kita kan, sehingga Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabat bahwa tugasku sudah sempurna, dan ayat yang turun juga kan al yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Hari ini sudah sempurna Islam. Rasulullah sudah memberi isyarat. Bahkan Imam Al-Ghazali itu ketika mau wafatnya diceritakan oleh adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali, diceritakan bahwa Imam Ghazali itu meminta kain kafan. Tolong ambilkan kain kafan. Kemudian ia tutupkan kain kafan itu ke kakinya. Kemudian kakinya selonjor menghadap ke kiblat. Dan kemudian ia wafat. Ia wafat. Alaika bil ikhlas. Kata Imam Ghazali, rupanya sebelum wafat, Imam Ghazali itu menuliskan qasidah. Sebuah qasidah yang sangat populer sekali. Karena kata Imam Ahmad, Imam Ghazali itu berwasiat, alaikal bil ikhlas, kamu harus ikhlas karena sesungguhnya aku tidak meninggal secara hakikinya. Atadzunnuna bi anni maitukum laisa hadzal mayit wallah ana. Jadi aku ini mungkin jasadnya memang kelihatan meninggal, tapi ana fissur, aku di alam barzakh. Ruh kita itu di alam barzakh. Sementara jasad yang ada itu yang dikuburkan, wahadza jasadi, kata Imam Al-Ghazali di dalam qasidahnya. Dan justru Imam Al-Ghazali bersyukur ketika ia wafat itu, menuliskan di dalam qasidahnya, karena ia semacam wasiat barangkali ya. Ashkurullah, kata Imam Al-Ghazali, aku bersyukur kepada Allah alladzi khalasani, dan yang sudah melepaskan aku untuk sampai pada waktu kematian gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita sekalian. Mari kita husnuzon bahwa apapun yang menimpa kepada kita itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mari selalu kita tambah kebaikan. Khususnya TPQ ini kemarin saya sampaikan, mari jadikan sebagai ladang untuk betul-betul beramal soleh, mendidik anak-anak kita. Mari kita jadikan ini sebagai tabungan investasi kebaikan buat pesantren Al-Hamidiyah.
Sekali lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan tausiah ini mengingatkan saya juga secara pribadi dan kita semuanya, dan khususnya untuk anak-anak kita ya, di Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah lama dididik oleh almarhumah. Mudah-mudahan khususnya untuk Al-Maghfurlah juga kita doakan Kiai Haji Ahmad Syaihu dengan kebaikan yang sudah ditanamkan oleh murid-muridnya, khususnya oleh almarhumah Ibu Hajah Sukriyah ini, Al-Maghfurlah juga mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiai Haji Umar Fatur Rahman MHum yang sudah menyampaikan nasihat, menyampaikan beberapa hal untuk mengingatkan kita agar tetap istiqomah untuk selalu mengembangkan Al-Quran dan istiqomah menjalankan amanah yang diberikan oleh yayasan, khususnya untuk kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang nantinya juga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai penutup di acara kali ini, kami akan mempersilahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jauhari Saji LC untuk menyampaikan doa. Sebelum dibacakan doa, kami mewakili teman-teman dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang sudah fasilitasi acara untuk guru kami Ibu Syuriah. Mudah-mudahan Alhamdulillah, keluarga besar Alhamdulillah dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga dan untuk menjalankan amanah yang disampaikan atau diberikan kepada kita semua, dan istiqomah selalu dalam Al-Quran, selalu membaca Al-Quran setiap hari. Yang saya ingat selalu dari Bu Syukriyah adalah jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, mentadabburinya, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Disampaikan beliau ketika kami bersama-sama melepas beliau ketika selesai melaksanakan tugas atau masa purna bakti di Al-Hamidiyah. Kami melaksanakan perpisahan itu dan beliau memberikan banyak sekali nasihat kepada kami semua, khususnya guru-guru di TPQ Al-Hamidiyah, untuk selalu istiqomah apapun yang terjadi, tetap berdiri tegak dan jalankan tugas sebagai pendidik di TPQ Al-Hamidiyah. Insya Allah kita semua, wabil khusus guru-guru TPQ Al-Hamidiyah di bawah pimpinan sekarang Bapak Fahmi Purnoto MPD, akan bertekad untuk menjalankan amanah beliau itu, dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan itu menjadi amal jariah untuk beliau, dan kita semua mendapatkan pahala dan mengikuti jejak beliau yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan maaf apabila saya sebagai pembicara tadi ada sedikit kendala, ada kesalahan kata ucap. Dan kami akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Jauhari LC untuk menyampaikan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, yang mulia Bapak Dr. Imam Susanto Syekhu, jajaran pengawas dan pembina Yayasan Islam Al-Hamidiyah, yang saya hormati Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Umar Fatur Rahman MHum, bersama Wakil Kepala Pengasuh Kiai Haji Abdul Rashid, jajaran kepala divisi, kepala departemen, para dewan guru,
para kolega, sahabat dari Ustazah Syukriyah almarhumah, para santri, mari kita tutup acara hari ini, malam hari ini dengan baca doa, bermunajat, penuh khusyuk, penuh keikhlasan untuk menghantarkan lapang kubur dari almarhumah Bunda Dr. Handa Hajah Syukriyah. Mudah-mudahan amal ibadah serta amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kesalahan maupun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mudah-mudahan mengakhiri hidup kita nanti juga husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah khususnya untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu beserta ibunya Siti Solhah, dan khususnya malam hari ini Al-Fatihah untuk almarhumah Bunda Dr. Handa Hajah Syukriyah Al-Hadhiniyah walikulli niatin salihah bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر آمين الله آمين العظيم يا استغفر رب الله العالمين. العظيم آمين آمين يا بسم الله الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب آمين العالمين آمين يا الله. حمد النائمين حمد الشاكرين حمد آمين ياتي يا نعمه الله يا رب ويكافئ مزيده. العالمين. آمين يا آمين ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. آمين يا الله يا اللهم رب صل صلاة العالمين. كاملة وسلم آمين يا سلاما الله. تاما على آمين سيدنا يا الله. محمد الذي آمين تنحل آمين. بالغد وتنفرج بالكرب آمين يا وتقضى الله يا بالحوائج رب وتنال منها غيب العالمين. وحسن الخواتم ويستسلمان آمين بوجه يا الكريم الله. وعلى آمين آله آمين وصحبه آمين في يا الله. كل لمحة آمين ونفس بعدد كل معلوم لك. آمين يا الله يا رب اللهم العالمين. إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا آمين وأولادنا آمين. وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان آمين مريض وجبار آمين عنيد وذي آمين. عين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا آمين يا الباطل الله. باطلا وارزقنا اجتنابه. يا آمين الله يا يا الله. ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل آمين يا سهل الله. علينا كل عسير بجيزة البشير نظر صلى الله آمين يا وسلم الله. وبارك. آمين آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين يا وزين الله. أخلاقنا آمين بالقرآن يا الله يا وأدخلنا رب الجنة بالقرآن العالمين. ونجنا من النار بالقرآن. آمين يا اللهم الله. أوصف وما قرأناه من القرآن وما هللنا وما آمين يا سبحنا الله. آمين وما آمين استغفرنا آمين يا وما الله يا رب صلينا على سيدنا محمد العالمين. آمين هدية واسلة ورحمة نازلة آمين يا وبركة شاملة الله. على آمين حبيبنا آمين وشفيعنا يا وقرة أعيننا الله. مولانا محمد وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين آمين يا والأولياء الله. آمين والشهداء آمين والصالحين آمين يا والتابعين تابعين الله. جميع الملائكة آمين المقربين آمين يا الله. خصوصا إلى سيدنا الشيخ القادر آمين يا الجيلاني وإلى الله يا سيدنا رب الشيخ الحسن العالمين. الشاذلي آمين آمين وإلى مؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ أشعري وحضرة الشيخ بسر السلسلة آمين يا حضرة الشيخ الله. رسول الله شيخنا خليل بن عبد اللطيف البنكالاني آمين يا وجميع ولي الله. صنفه آمين يا الجواب الله. وخصوصا إلى المرحوم
almarhum al-maghfurlah wa bagi masih wa ibunya Siti Solah wa ila jami'al qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi wal magharib ya barya khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina wa ustadzatina wa khususan ila ruhi almarhumah Ibu Dr. Anda Haja Sukriya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Amin, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma ahyina hayatal ulama wa amitna maitata syuhada. Allahumma arham amwatal muslimin. Allahumma shfi amradana wa amradal muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fasya wal mihan wal zalazil fi Indonesia wa fi sairi biladil muslimin amma. Allahumma ya Allah inna na'udzu bika min ilmin la yanfa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Dzal Jalali wal Ikram akrimna wa la. Amin ya Allah akrimna wa la rahmatika ya arhamar rahim. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin pakai Johari terlempar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Johari Haji LC yang sudah menyampaikan doa khususnya untuk Dr. Anda Haja Syukriyah. Semoga doa-doa yang kita haturkan hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat mukarramun hari ini yang sudah berkenan hadir mendoakan dan bersama-sama kita menghibur keluarga besar Dr. Anda Haja Syukriyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dibalas oleh Allah dengan pahala. Amin 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 ya Allah. Amin. Menjadi orang-orang yang hidup kita bermanfaat, hidup Amin. kita dengan Al-Quran, hidup kita selalu bermakna, dan kita akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan kami tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf.